ассалому алайкум тамошобинони азиз. Раҳмат ки бо мо ҳастед ва видеои моро тамошо мекунед. Мо имрӯз нон бо пиёз ва шалғам тайёр мекунем. кӯдакои ман шалғама дӯст намедоранд, барои ҳамин бо ҳамин тарз пазамагар мехӯранд. аз тёрка мегузаронам, намефаҳманд. ба мо лозим мешавад орд, об, намак. обро меандозем, намакро якҷоя мекунем, як чайни лошка. баъд 4 пиёла орд меандозем. 4 пиёла ордро ки андохтем, муш мекунем, хамир мекунем. бо ҳамин тарз хамирро меҷӯлонем. ду пиёла орд, 4 пиёла орд, 2 пиёла об, як чайни лошка намак. дигар ягон чиз дар кор нест. ба хамири мо бисёр бомазза мешавад. дар инҷо хамири мо тайёр шуд. рӯяшро маҳкам карда ба як тараф мегузорем. дам мегирад хамир. то дам гирифтани хамира дар ин муддат мо пиёзро бо кабуди майда реза мекунем. агар пиёз майдакунак бошад бо пиёз майдакунак, агар набошад бо корн майда реза мекунем ва якҷоя мекунем. кабудиро ҳам майда реза мекунем. камтаракак намак меандозем мувофиқи таб, ба каси хеле ки маъқул бошад. намак, мурч, зираро мувофиқи таб меандозем. зира, мурчи гуфташуда якҷоя мекунем. шалғамро аз турбтароша гузарондагӣ мо шалғамро низ якҷоя мекунем. обашро ғич карда гирифтагӣ шалғами аз турбтарош гузаронидаро якҷоя мекунем. дар ин муддат хамири мо дам гирифт. хамирро ба зуғолача ҷудо мекунем. бо корн мебурем. орд зада бо орд барои начаспиданаш хамирро тунук мекунем. зуғолачаҳоямонро бо ҳамин тарз тунук мекунем. ордро бисёртар истифода мебарем барои начаспидани хамир. хамир мулоим. имрӯз зуғолачаҳо мегирем. шӯя карда хамир калонтар шудааст, мебурем зиёдатиашро.
اگر 2-3 تاش رو بالا هم کنیم سیر آرد کرده تستر زغالچه ها تنگ میشوند. زغالچه رو تنگ میکنیم، خیلی آرد زده تنگ میکنیم. بعد با اخلاقچه تنگ میکنیم. خمیر رو باید تنگ که زیبا شود. قوت ها رو میکشویم، در اینجا قوت ها رو میکشویم، آرد زده کشوده میگیریم، یک تا میکنیم و تنگ میکنیم. خمیر ما تیار شد، تنگ شد. اکنون روغن میمالیم. روغن چربی یا مسکه میمالیم. من روغن چربی رو با روغن سیمچکه یک جا کردم. روغن رو سوزان میکنیم و با بالاش ریخته با همه جای خمیر پم میکنیم. روغن رو مالیده کشیدیم و بالاش پیاز رو میچشیم. پیاز، شلغم، کبوتی، زیره، نمک، مرچ موافق تب همش رو یک جای میکنیم، میچشیم هموار. بعد این خمیر رو میپیچونیم.
توبه را میترسانیم، روغن میاندازیم. بعد همین نانچه های ساخته‌مان را میپزیم. نان با مزه تاجیکی ما تیار شد. به همه اشتهای تمام. زحمت که با ما هستید. تشکر زیاد. بعد پختن چیزهای روغنی در طبق چوبین گرینگر همون روغنش رو میگیرد. خوراک تیار کرده ما نانی با مزه کم روغنک خوش‌رو می شود.